Le Maroc connaît un grand développement dans plusieurs secteurs vitaux. Et le capital humain en est la force motrice. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail accompagne ce développement en fournissant des ressources humaines qualifiées, dotées de compétences de haut niveau. L'OFPPT donne accès à des formations dans plus de 300 filières qui répondent aux besoins du marché du travail, permettant ainsi une meilleure intégration des jeunes dans la vie active. Vous aussi, prenez part à ce développement et optez pour la formation qui convient à votre niveau de scolarité. Choisissez le meilleur pour votre avenir. Inscrivez-vous sur www.inscription-ofppt.ma ou visitez l'institut de formation le plus proche. OFPPT, la voie de l'avenir. Bonjour, je m'appelle Hind Rouad. Je vous présente ma filière. La filière de technicien spécialisé en technique réseau informatique est une branche qui permet aux stagiaires d'acquérir beaucoup de compétences, à savoir la configuration logicielle et matérielle, l'optimisation et la sécurité des systèmes informatiques, des infrastructures technologiques et des réseaux de communication, et contribue à la mise en place et l'installation des équipements informatiques au niveau local, régional et provincial. Le technicien spécialisé des techniques réseau informatique joue un rôle important dans son domaine de spécialisation et à l'assistance à la formation dans des entreprises pour appliquer la méthodologie de résolution des problèmes. Il contribue à élaborer les plans de mise en œuvre des projets technologiques, à coordonner le travail d'une équipe de techniciens en informatique. Good morning, everybody. Today I'm gonna give you a little presentation about the vocational training. Let me start by telling you a little bit about myself. My name is Sarah. I'm technical specialist on networking and vocational training. A specialized technician in IT networks is a professional who is responsible of exploiting, securing, optimizing, and developing the IT resources of the enterprise. It's the guarantor of the quality of services expected by the computer. It's also responsible of technical support in favor of users, as well as bringing solutions to the various problems. The training program is taught in 2014 hours and spread 2 years of training, including a technical internship of 1 month. At the end of the second year of training, after a few years of a successful experience, the specialized technician in a computer networks can evolve into management or technical expertise, because the good education is the one that prepares students for the real world, the one that provides them with update information in their chosen field, and consequently give them a place in the working world. In short, it's the time of more specialized vocational training. Je me présente, je m'appelle Hiba Chouaib, j'ai 18 ans, je suis une stagiaire à l'Institut spécialisé de la technologie appliquée à Kasbatedla en gestion des entreprises. Cette formation nous aide à intégrer dans un métier qui nous permet de participer à l'organisation et développement d'une entreprise en contribuant plusieurs tâches. Un technicien spécialisé en gestion des entreprises sera capable d'innover et de communiquer et d'assumer une responsabilité. Il doit avoir un esprit d'initiative et d'analyse. Il doit être aussi dynamique et apprendre à se comporter dans des contextes en perpétuelle mutation et doit savoir relever chaque défi. Le diplôme technicien comptable d'entreprise à l'Institut spécialisé de technologie appliquée Kasbatedla est un diplôme acquis durant 2 années de formation par un système modulaire qui donne des compétences permettant d'établir les états de synthèse, établir les documents de déclaration fiscale et déclaration sociale, assurer le suivi administratif du personnel et le suivi juridique de l'entreprise, assurer la gestion des trésoreries telle sorte de garantir à l'entreprise la sécurité et le rendement, assurer le suivi permettant des stocks et calculer le code de revient des produits, régularisation, les comptes de gestion et les comptes de situation, en fin d'exercice pour donner une image fidèle de l'entreprise.
اللونغاج ديالنا ما يضمنلكش. سمح لي انا بعدا جيتكم نتخلى تبدل، شوف تلقى شي بلاصه اخرى احسن. انت سمعتي داكشي اللي قلنا لك تيقولوا بلا ما كاينش اللي غايقول لك واحد ريسك اللي خايف كيفاش انك تلونسي، كيفاش انك تخبري، كيفاش انك تاخدي الريسك. بغيت نسمع ان شاء الله ماشي الافكار عندكم سوداء ولا شنو بالك سمح لي اختي الفورماسيون اللي دوزت انا كتقول لك خاصك يبقى عندك اسبري سالاري، تبقى تفكر انك في شي حاجه ستابل، انك تقرا تشد دي ديبلوم ولا تشد ليسانس، انك تبدا تقرا، انك تمشي تخدم فونكسيونيل في شي شاري في ليطا بواحد السالير اللي انت السلام عليكم. اوكي مرحبا بك. جيتي المهم البلاصه اللي غادي نقدروا نعاونوا حنايا هنايا باش نعاونوا لي جون بحالك، الناس اللي عندهم تفكير ايجابي بحالك، اللي كيحاولوا انهم يديروا دي زونتربريز ويقلبوا على الاستقلاليه ديالهم ويحاولوا تكون عندهم كرياتيفيتي وانوفاسيون. هادشي صراحه تيفرح، وما كنتمناش انه كاع لي جون بحالك المغاربه يكون عندهم هاد لا مانيير دو بونسي. وعندي واحد لا كيسيون هي واش فكرتي ديجا في ان بروجي سبيسيالي في شي بروجي؟ وي في لا دوري ديال الفورماسيون درت لوتيب ديال واحد لوتيب مارشي ديال واحد البروجي ديالي اللي هو حطيت بزاف ديال الافكار، اختاريت فكره درت لها الدراسه اجاره كيفاش انني نطور البروجي ديالي، وهادشي داكشي اللي جيت عندكم هنا اللي كرياسيون باش نعرف بزاف ديال لي زانفورماسيون باش من حسن الحظ انا جيت في واحد البيريود اللي فيها واحد ليفينمون كيسيبلي لي جون انتربرونور ممكن تفضل معايا الريسبونسابل اللي يقدر يعطيك بليس دانفورماسيون. شكرا. سلام. السلام عليكم. بخير. هذا جون انتربرونور اللي محتاج بليس دانفورماسيون. مرحبا بك. اول حاجه ممكن تعرف لي راسك؟ بحال وليد 20 سنه انا جيت للبيشي ديال ليد كرياسيون وقالوا لي راه كاين واحد ليفينمون، وجيت نعرف نزيد من المعلومات على هذا ليفينمون. واخا سي محمد انا كنقول لك مرحبا بك. انت محظوظ ملي جيتي عندنا في هذه البيريود هذه اللي حنا كنظموا واحد ليفينمون بالاسم ديال l'ESTA, l'Institut spécialisé de la technologie appliquée في التابلة كومبلكس بن مولاد. جات هاد الفكرة هادي ديال ليفينمون على أساس أننا غادي ننظمو واحد لا جورني اونتربرونوريال، يعني تيخص لي زونتربرونور، تيخص لي جون لي ستاجير ديال l'ESTA بالأساس ولي زونتربرونور دو فيوتور اللي ممكن أنهم حاملي واحد الفكر ديال ولي سبري دونتربرونوريال. هاد ليفينمون غيقدر يفيدك بزاف حيت جيتي عندنا ولقيتي جميع المكونات مجموعين في هاد ليفينمون بما في ذلك لي زاسوسيي لي سبونسور لي زيتابليسمون دو فينونسمون، لقيتي دي زيدي دي زونتربرونور جون اللي ممكن انك تاخذ معاهم افكار وتشارك معاهم، ومن ليفينمون ممكن انك تاخذ دي زاسوسيي اللي ممكن انهم يكونوا لا مان ديالك في البروجي ديالك. واخا انا مازال ما عرفتش البروجي، غادي ننصحك بحاجه وحده باش ما نطولش عليك، هو انني غادي نعطيك لانفيتاسيون ديال هاد لا جورني اللي غادي يكون نهار 10 ماي في ليستي قصب التادله. جي ومرحبا تما غتعرف بلي دانفورماسيون. مرحبا بك. شكرا بزاف. تنشكرك. مرحبا العفو. موعدنا نهار 10 ماي 2018 في ليستي قصب التادله. مرحبا بك. نعم. Specialized technician in computer networks can evolve into management or technical expertise. Technologie, technicien spécialisé de technique réseau informatique à l'ESTA Hospital. Donc je me présente, je m'appelle Hiba Chouaï, j'ai 18 ans, je suis une stagiaire. Let me start. My name is Sarah. I'm a technician specialized in networking on
دابا الواقع اللي تسمح لي داكشي كنت بغيت شي غادي تصدق هنا في هذا دونك حسن لك تشوف شي مدينه اخرى اخويا انتم هذا جيري اخويا ماشي بروفيسيونيل بالسلامة. وقالوا لي راه كاين واحد لا جورني وجيت نعرف قالوا داك لا جورني تيخاص لي زونتربرون تيخاص لي زونتربرون